Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз, гости, дорогие студенты. От имени Центра русских исследований Университета имени Джавахарлала Нехру я еще раз приветствую вас всех. Профессор Варьям Синг – уроженец из северного штата Химачал-Прадеш. Он получил раннее образование в деревенской школе в Банджаре. В 1965 году еще юный Варьям поступил в Центр русских исследований. Тогда назывался Институтом русских исследований. Уже тогда он проявлял интерес к русской литературе. I think we have another technical glitch. Профессором Варьямом Сингом. Слово о полку Игореве, дореволюционная поэзия Владимира Владимировича Маяковского, современная белорусская поэзия, стихи Марины Цветаевой, стихи Николая Заболоцкого, стихи Александра Блока, стихи о стихах, стихи Александра Сергеевича Пушкина. Профессор Варьям Синг также опубликовал несколько статей о русской литературе в различных журналах. Профессор Варьям Синг – лауреат нескольких премий. Он был дважды награжден Академией Химачал за поэзию и поэтический перевод. Он был награжден премией Ачарья Рамачандра Шукла, Мадхья-Прадеш Сахитья Паришад. Он получил медаль Пушкина. Медалью Пушкина награждаются за заслугу в области культуры, просвещения гуманитарных наук, литературы и искусства, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей. Он также был удостоен премии президента Кыргызстана за перевод уникального героического эпоса «Манас 1000», это памятный золотой орден «Манас 1000», это юбилейная государственная награда Республики Кыргызстан. И Индийский совет переводчиков Нью-Дели, Вани Прия фонд Калкутты также удостоили его премиями. Не будет преувеличением сказать, что вклад профессора Варьяма Синга в область перевода русской поэзии на хинди неповторимый. Ждем от уважаемого профессора еще больше переводов в будущем. Приветствуем вас, уважаемый профессор Варьям Синг. Начать? Да. Дорогие друзья, никогда раньше не думал, никогда не ожидал, что придет такое время, что я, сидя в Банджаре, в деревне у себя, буду иметь возможность общаться с вами, кто еще сидит в Дели, или в Хайдарабаде, или в Москве. Благодаря технологии и из-за этого коронавируса мы у себя в домах. Тема сегодняшнего разговора – опыт перевода русской поэзии на хинди. Да, опыт-то есть. Дело в том, что опыт мною еще не достаточно
так сказать, обобщен. Мой помните 70-е годы прошлого века. Вся западная печать, то, что мы сегодня называем медиа, везде говорили, что в Советском Союзе интеллигенция подкуплена, в том числе и писатели подкуплены. И в ответ, как будто, как ответ на эту пропаганду, перед нами стихотворение Рождественского. Точное название я не помню, но такое, подкуплен я. Перевел и сразу послал в редакцию центральной газеты. Тогда и даже сегодня в газетах обычно в воскресенье страницы посвящаются художественной литературе. Под перевод мой был напечатан. Я никогда не ожидал, что сразу мой перевод, первый же перевод, будет напечатан. Да, сразу купил 5 экземпляров, раздал друзьям, и вот нашли во мне люди переводчика. Переводил, начал переводить, перевел. А вот в 1974 году приезжает делегация из Северной Осетии. Давнишняя история, кажется, сегодня, кажется, это давнишняя история. Когда-то было у нас общество индийско-советской дружбы. И это общество сделало много, сблизить народы двух стран. Вот дружились наши штаты с республиками Советского Союза. А мой Химачал-Прадеш с республикой, автономной республики Северной Осетии. Приезжает делегация и просят меня перевести стихи осетинского поэта Косты Категорова. Перевел, стихи были напечатаны, но не только напечатаны. В штате моем я выступал с этими переводами на митингах, на массовых собраниях. Вот таким образом продолжал. В 1975 году один очень престижный тогда и сейчас журнал «Пехел» попросил меня перевести несколько русских стихотворений по случаю 30-летия со дня победы над фашизмом. Я нашел начинающиеся поэты тогда. А сейчас они крупные имена. Уде Пракаш, например. Вот поэма была напечатана в журнале «Пехел». И сразу в этом же году Центр отмечал десятилетие со дня своего основания, в 1975 году. Каждый из наших преподавателей должен был выпустить что-нибудь, какие-нибудь книжки, статьи, и я выбирал себе переводы. Александра Блока,
Сейчас мне 72 года, тогда мне было сколько? 27, 28. И перевел стихотворение, первое стихотворение Александра Блока, написано им в 98 году, 19 века. Вот перед вами на экране, обратите внимание, потому что весь вопрос или все вопросы я должен был решить в самом начале. Вот видите, муза в уборе весны постучалась по поэту. Сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи. Благоухли цветов лепестки, занесенные ветром, к ложу земного царя и посланницы неба. Какие трудности первые же? Перевод музы. Муза. Как муза перевести? Есть английский muse, есть свое у нас мифологическое существо Сарасвати. Как тут заменить музу нашей богини Сарасвати долго? Или богиня поэзия вместо музы решил заменить словом просто поэзия. Много позже я читал стихи Павла Неруда, одно такое стихотворение «Поэзия пришла». Вот я думал, что мое решение заменить слово «муза» просто словом «поэзия» можно было допустимо. Еще чего не хватает сейчас, а хватало мне тогда. Это была дерзость. Без дерзости просто нельзя сразу перевести, заменить музу со словом поэзия. Вот дальше слово убор. Помните, как заменить убор? Словом пенава, вастр, капли. Нет, тут надо заменить. Тут уже мы знаем теорию 3 стилей. Высокий, средний, низкий. Высокий, старорусское или старославянское слово убор, устаревшее. Но как заменить слово капड़ा, पहनावा नहीं चलेगा, परिधान. Даже помните, есть тут вот есть вот ложе, 4-я строчка, ложе. Ложе, как? Постель? Бистер? Нет, надо найти другое слово. Это уже шаен. Я сейчас вам прочту это стихотворение, это маленькое стихотворение в переводе на хинди. Это мой первый перевод Блока. И включил я этот перевод и в других сборниках Блока. У меня 3 сборника получается произведений Блока. Вот я прочту вам. रात के धुंधलके से ढकी वसंत परिधान पहने कविता ने दस्तक दी कवि को और कहे कुछ शब्द अस्पष्ट. फूलों की फैल रही थी सुगंध, बलागौखान. फूलों की फैल रही थी सुगंध जिसे पहुंचाया हवाओं ने इस धरा के सम्राट और आकाश दूत की शैया तक. अपनी उड़ानों की पहली सुबह में पीले गुलाब का एक फूल रखा कविता ने मानव के काले घुंघरालों पर. भले ही मिल जाए मिट्टी में शरीर, भले ही मिल जाए मिट्टी में शरीर, भले ही भटकने लगे आत्मा मरुस्थलों में, तुम सदा सदा रहोगे समर्पित कविता को, रहोगे सदा युवा आसक्ता. Вот пусть разрушается сила душа, полетит над пустыней. Будешь навеки печальный юн, обрученный с богиней. Вот слово обрученный. Как заменить? Я заменил словом самарпит.
तुम सदा सदा रहोगे समर्पित कविता को, रहोगे सदा युवा और समर्पित नव्य की पिछाल यूं, रहोगे सदा युवा और संताप. Вот после этого я готовил большой сборник, ну, для английского стандарта. 50 стихотворений. И вышел этот сборник в 80-м году. И этот сборник включает и поэму 12. А 12 это уже, как сказать вам, английское слово тут приходит в голову. Челлендж. Перевел. А потом вышел еще вышел большой сборник стихотворений Блока. Это довольно большой. И в 1983 году я посмел, решил перевести стихотворение, октябрьское стихотворение Маяковского. Трудное дело, но перевел. И сюда, в этот сборник включена поэма «Флейта позвоночника». Представьте себе, очень трудный текст, трудная поэма с точки зрения языка, но перевел. Но дальше путь уже как выбран. В 1995 году, и друзья мои должны знать, секретарь литературной академии говорит: вот раскол Советского Союза, но проблемы тут разные. Сейчас новые России сразу заниматься вопросами распространения русской литературы в других странах. Это уже второстепенный вопрос. Но мы будем продолжать. Помните, в 80-е годы Министерство культуры СССР и Министерство индийской культуры Индии приняли решение издать 20 томов индийской литературы в русском, для русских читателей, на русском языке. И также для индийских читателей 20 томов русской литературы, советской литературы. До раскола, то ли Союза, распада Союза было выпущено где-то 5 томов таких. Вот дальше прекратилась работа над переводом. Но профессор Индернаथ Чаудхури говорит: мы будем продолжать. Ты можешь перевести и приготовить один том поэзии современной русской? Я сразу согласился, да. Но при одном условии, что выбор поэтов и выбор произведений должен зависеть от меня. Академия не должна вмешиваться. Он говорит: прекрасно. Только вопросы качества, вопрос качества будет решен специалистами Академии. Да, в 1995 году я приготовил, показал переводы. И меня поддерживал профессор и крупный поэт Кедарнат Синг. У меня только смелости не было, обязательно должен найти помощь. А Кедарнат Синг сразу согласился. И в 1996 году в Доме русской культуры состоялась презентация этого тома, этой книги. Вот книга перед вами. И вот кто присутствовал на презентации этой книги.
Наши-то знают, русские, может быть, тоже, те, которые знакомы с индийской литературой, знают именно такие, как Намвар Сингх, Кедарнат Сингх, Ашок Ваджпей, Индранат Чаудисам, Нангапрасад Бимбал. И неожиданно для нас, для меня, появился академик Евгений Челищев. Да, он читал в моем переводе перевод стихотворения, читал стихотворение Есенина. Вот эта антология, правда, и сейчас читаю. Не могу не читать стихи, когда я один. Вот когда вопрос идет, как их поэтов включить, свободу дали мне. Вот я бы включил там. Андрея Вознесенского знали, Евтушенко знали и других поэтов. Но я включил кого? Я включил Ивну Морец, моя любимая поэтесса. Среди других она жива. Включил Кушнера. И открытием для меня был Лев Крапивницкий. И в эту антологию было выключено 21 поэт. И потом дальше рецензии, и притом должен я сказать, что впервые имели наши читатели представление о современной поэзии. Могли читать Мартинова, главное, Тарковского. Вот это уже 96-й год. В этом же году Министерство культуры ICCR, Indian Council for Cultural Relations, да, просит меня перевести некоторые, части киргизского эпоса. Манас, об этом будет у нас отдельный разговор. Вот большим, я считаю, большой удачей был перевод Марины Цветаевой. Я не помню, кто из русских говорил, что есть читатели, которые ищут книг. Но есть книги, которые ищут своих читателей. Вот Марина Цветаева нашла читателей. Не простых читателей, тех читателей, которые прямо влюблены в ней. Я буду читать одно стихотворение, а потом показать вам работу, книгу про Цветаеву, написанную. Это уже отдельная история, об этом потом. Я буду читать первое стихотворение. Ей было где-то 20 лет, Марине Цветаевой. Тут есть перед вами русский текст. Моим стихам, написанным так рано, что я не знал, что и не знала я, что я поэт. Я प्रश्न вам перевод. आएंगे दिन उन कविताओं की जिन्हें लिखा मैंने छोटी उम्र में. मैं कवि हूँ जब स्वयं को भी नहीं था मालूम यह. आएंगे दिन रॉकेट के अंगारों और फवारों से छूटते छोटी सी कविताओं की. धूप और आलस के नशे में झूमते मंदिर में घुस आए शिशु देवदूतों सी यौवन और मृत्यु की जो पढ़ी नहीं गई. आएंगे दिन उन कविताओं के. दुकानों की धूल में बिखरी हुई खरीदारों की उपेक्षा के शिकार महंगी शराब की तरह मेरी कविताओं के भी दिन आएंगे.
вышли две книжки. В одном сборнике только стихи, а в втором сборнике были письма и стихи Марины Цветаевой. Влюбились люди в поэзию Марины Цветаевой. И вот, дорогие друзья мои, вот одна книга. Марина. Автор этой книги Протива Катьяр. Вот впервые, когда она пришла в Центр русских исследований, ко мне говорит, что я читала сборник стихов и не могла не приехать к вам. Мне нужно еще ее стихотворение. Достали мне английский перевод, достали и другие физические работы. Вот вышла книга. Я такую книгу пока не видел, которая была бы так с любовью написана кем-нибудь и читать. Вот. सॉरी वरियाम सिंह सर, इंटरप्ट करना चाहता एक्चुअली आपकी साउंड थोड़ी सी कम है, तो माइक के थोड़ा पास आ जाएंगे तो बेहतर आएगी आवाज। कुछ तो आ रही है कि नहीं? जी जी, जब आप पास हैं तो ठीक से आवाज आ रही है। अब आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक जी। И потом вышла эта книга «Тут есть у вас из Бесахара вакт». Так что трудной задачей для меня было переводить стихи Заволоцкого. Я считаю его вершиной философской лирики. Тоже трудная задача, но думаю, что могу оправдать жизнь свою и ту часть жизни, которую я отдал преподаванию русского языка. Вот нетики агяти чай тут у вас на экране. Покажите, пожалуйста, эту книгу. Нетики агяти чай. До того, как взяться за перевод, я читал много о Заволоцком. Его биографию, написанную его сыном. Это замечательная биография. Первый маленький томик вышел где-то то ли в 3-4 году. И глубина мыслей, не только в мысли, дело в том, что сколько страданий, сколько терпел Заволоцкий в жизни. Я прочту вам одно стихотворение. Всего он жил 55 лет, то ли приблизительно. Стихотворение – это завещание, бесед. Мне 72 года. Что оставляю? Это тоже завещание. Я несколько строчек буду читать вам. И совет. Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя, и погас свечу, опять отправлюсь я в
обозримый мир, туманных превращений, когда миллионы новых поколений наполнят этот мир сверкающим сверканием чудес и довершат строение природы. Пускай мой бедный враг покроет эти воды. Пусть приютит меня зеленый этот лес. Прочту вам перевод. उम्र की ढलान पर जब कम बचे होंगे दिन जिंदगी के, उम्र की ढलान पर जब कम बचे होंगे दिन जिंदगी के, बत्ती बुझा कर जब फिर से चल दूंगा धुंधली परिणतियों के विराट संसार की ओर, जब हजारों नई नई पीढ़ियां भर देंगे संसार को नए नए आश्चर्यों की जगमगाहट से, पूरा कर देंगी प्रकृति के निर्माण कार्य को, मेरी अस्थियों से तुम ढकने देना यहाँ की नदियों को, मेरी अस्थियों से तुम ढकने देना यहाँ की नदियों को, मेरी शरण स्थली बनने देना हरे भरे जंगलों को, मेरी शरण स्थली बनने देना हरे भरे जंगलों को। मैं मरूंगा नहीं दोस्त, मैं मरूंगा नहीं दोस्त, फूलों की सांस में अपने को मैं नजर आऊंगा इस संसार में, शोक में डूबा लेकिन मजबूत सैकड़ों साल पुराना शाहबलूत लिपट जाएगा अपनी जड़ों से मेरी जीवित आत्मा से। मैं अपनी शाखाओं के बल लहराऊंगा अपने विचार, ताकि जंगल के अंधकार में वे प्रकट हों तुम्हारे ऊपर और तुम जुड़े रह सको मेरी चेतना से। Последнее строчки, хорошо? नहीं, मैं व्यर्थ ही नहीं जिया इस संसार में, मुझे अच्छा लगता है अंधकार में से देखना, किस तरह तू मेरा परपोता मुझे अपने हाथ ले, किस तरह तू मेरा परपोता मुझे अपने हाथ ले, पूरा करेगा वे सब काम जो मुझसे पूरे नहीं हो सके, पूरा करेगा वे सब काम जो मुझसे पूरे नहीं हो सके. Вот, друзья мои, благодаря русскому языку я мог познакомиться с произведением не только русской поэзии, но и с поэзией других народов. Прежде всего, соседняя страна Беларусь. У меня 3 сборника стихотворений. Это замечательный народ со замечательной поэзией. В этом сборнике, в одной антологии включено 11 белорусских поэтов, от Максима Танка до Вичелзекнитова. Потом вышел отдельный сборник стихов Максима Танка и Янки Сипакова. Вот при помощи русского языка я мог осуществить перевод Манаса. Некоторые, конечно, кусочки Манаса. Мог перевести осетинскую поэзию. Тоже антология где-то 12 осетинских поэтов. Мог познакомиться с Пушкина. Я тогда был заведующим реорганизатором международной конференции. Вот, друзья мои, скоро вот появился тут фотография Афанасия. И это в этом году мы отмечаем 200-летие со дня рождения. И в следующий раз у нас обязательно пойдет речь о творчестве его, о переводах его, где-то к концу ноября.
И у меня все, но просто одно стихотворение. Афанасия Фета. Это стихотворение выбрал еще в 86 году. В 86 году я выпустил антологию русских стихов о поэзии. А вот стихи о музе, о поэзии, о поэтическом языке. А почему я выбрал? Сначала выбрать эти стихи было трудно сделать. Выбрал, потому что тогда я думал, что перед тем, как заниматься переводом, я должен знать эстетические взгляды самих поэтов. И взгляды, конечно, выражаются то ли в статьях, то ли в высказываниях, но эстетические взгляды можно и выражаются, можно выразить и выражаются в самих стихотворениях. У Пушкина, например, к музе, очень много стихов, все поэты, конечно, большинство из них посвящают свои стихи или пишут стихи о музе. Вот, когда я готовил этот сборник, я нашел в этом духе и стихи у Афанасия Фета. Это еще в 86 году. И вот одно из стихотворений, который был включен в тот сборник, который включен и в этот большой сборник стихов Афанасия Фета. Имеется в виду, что это уже 11 век, 20 лет уже идет, 20 год идет. Стихотворение все равно остается актуальным и сегодня. Стихотворение носит такое название «Чадм кависе», всегда поэту, всегда поэту, всегда поэт. चुप हो जाओ सिर झुकाए, चुप हो जाओ सिर झुकाए, जिस तरह खड़े होते हैं न्यायालय में जब कला की देवियों के प्रिय कवि का लिया जा रहा हो नाम तुम्हारे सामने, चुप हो जाओ सिर झुकाए, जब कला की देवियों के प्रिय कवि का लिया जा रहा हो नाम तुम्हारे सामने। चले जाओ दुकानों की तरफ जहाँ चीखते हैं पेट, जहाँ 100 आंखों वाले अंधों के लिए पैसों की तुम्हारी समझदारी होती है अधिक मूल्यवान, दीवाने गायक की सनक की तो पावन मंदिर में जगह नहीं बिके हुए गुलामों के लिए, उनके लिए उपयुक्त जगह है सड़ान और भरा चौराहा, जहाँ बिक जाता है काठ कबाड़ हर तरह का। फिर दोहरा रहा हूं इन दो पंक्तियों। कला की देवियों के पावन मंदिर में जगह नहीं बिके हुए गुलामों के लिए, उनके लिए उपयुक्त जगह है सड़ान और भरा चौराहा, जहाँ बिक जाता है काठ कबाड़ हर तरह का। लोगों के कहने पर तुम कीचड़ में घसीटने लगते हो विनम्र कविताओं को, स्वाभिमानी पुरुषों के प्रिय शब्द स्वतंत्रता को, स्वाभिमानी पुरुषों के प्रिय शब्द स्वतंत्रता को हृदय से समझ नहीं पाए हो तुम आज तक। ना ही श्रद्धावश तुम खड़े हो सके, ना ही श्रद्धावश तुम खड़े हो सके, उस ताजगी प्रदान करते को हंसे में, उस ताजगी प्रदान करते को हंसे में, जहाँ निस्वार्थ और बंधन मुक्त, जहाँ निस्वार्थ और बंधन मुक्त होते हैं बास और भक्ति गीत, जहाँ निस्वार्थ और बंधन मुक्त होते हैं बास और मुक्ति गीत। То, метро, друзья, говоря, что теория помогает. Да, теория действительно помогает. Любая теория, в нашем случае, теория перевода. Но когда я начал переводить, у меня не было никакой теоретической подготовки. Много проблем перевода я не читал. Но 2 книги, да, я держу их у себя все время. Это работа словацкого ученого Антона Поповича «Проблемы художественного перевода». А другая работа Черняховской
перевод и смысловая структура. Я много тут не стал говорить. Мне говорят, что я не сохраняю рифмовку оригинала. Не сохраняю. Например, не наблюдаю систему метра. Конечно, метр существует и у нас в поэтике, но современно мы, для кого мы переводим? Мы переводим для читателя своего времени. У него свой вкус. У поэзии есть своя идиома. Не понимаешь ты, не обращать внимания на идиому своей современной поэзии, вряд ли можно перевести поэзию. Все время надо иметь в виду, кто твой читатель. Читатель мой современный. Мне в этом плане повезло, что все крупные поэты нашего времени, я с ним имею хорошие отношения, друзья мои, читают мои переводы, дают мне свои советы. И у меня все. Так что эти 2 года работы я вам назвал, если возможно, если вы собираетесь переводить. Так что имеются эти 2 работы. Пожалуйста, вопросы. Вопросы, пожалуйста. Thank you very much, sir, Да. for this great, wonderful talk. And we all understand that how huge work you have already done, and you are still doing a lot of translations. Еще много у вас работы появляется постоянно. И мы очень благодарны вам за такое замечательное вообще выступление. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете написать или поднимать вот виртуальную руку. Можно теперь вот обсудить. Есть у нас, наверное, какой-то вопрос. Вот вопрос от профессора Mithan Narayan. Sir, how do you see contemporary poetry in comparison to earlier times? Contemporary कौन सी कविता? हिंदी कविता? Let us give her the mic. Yeah, Professor Mithan Narayan. जहाँ तक हिंदी कविता की बात है तो ये विश्व स्तर की कविता है हमारी। इस वक्त की जो कविता है ये किसी भी देश की, किसी भी भाषा की कविता से पीछे नहीं। पहला कारण तो ये है, एक तो इसका समुदाय बहुत बड़ा है, देश के विभिन्न हिस्सों के लोग कवि लिख रहे हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे, बहुत अनुवाद हो रहा है हिंदी में, खासकर कविता का विभिन्न भाषाओं से, और हिंदी का आज का जो कवि है वो परिचित है। भले हम रूसी भाषा संप्रदाय के लोग अब रूसी कविता को उतना ना जानते हो जितना हिंदी का कवि रूसी कविता से परिचित है। ये सब नाम जो मैंने आपको गिनाए हिंदी कविता कवियों के कवि लोग उनसे परिचित है। जाहिर है कि जब हम अपने को समृद्ध करते हैं, जाहिर है दूसरों के अनुभवों से समृद्ध करते हैं। जब समृद्ध करते हैं तो जाहिर है फिर ये क्वालिटी भी, जिसको हम स्तर कहते हैं, स्तरीयता कहते हैं, आ ही जाती है। हाँ कहिए। सर, रूसी कविता क्षेत्र में भी ऐसी अभी कविताएं हैं जो रूस छोड़ चुकी हैं, जो दूसरी जगहों पे अब रह रही हैं, लेकिन जो कहते हैं उनका दुशा अभी भी रूस से जुड़ा हुआ है। उनकी कविताओं का जो अनुवाद हुआ है उन पे आप कुछ कह सकेंगे सर? मैंने पढ़ा है जैसे पलीना बार्स्कोवा की कविताएं हैं जो लिखती है 70s की। ईमानदारी से कहूँ जी, मेरा जो रूसी साहित्य का अध्ययन जो है वो 20वीं शताब्दी तक का। जी जी जी, ठीक है ना। ये जो आप कह रहे हैं विदेशी कविताएं, नहीं सर, कविताएं हैं, कभी आप ठीक कह रही हैं। मैं अब तो मेरे पास गांव में यहाँ सुविधा भी नहीं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जी जी, ठीक है ना, ईमानदारी से कहूँ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि इनकी कविताओं में उस समय के रूस का बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है
और उनके अनुवादों में भी उन्होंने उसी तरह की नुएंसेस को रखा है जो उनके अनुवाद किए गए, जो कि शुरुआत की कविताओं में हम देखते हैं। इसलिए इसका एक अध्ययन करना, मैं पढ़ रही थी अभी हाल में, मैंने पढ़ी है, तो एक बड़ा एक ये रोचक कार्य किस तरह से है, ये बड़ी यंगर जनरेशन, लेकिन किस तरह से ये पहले के रूस को उसमें प्रोटेक्ट करती है। सर आप धन्यवाद आपकी कविता खंडा। और 1999 का मुझे याद है जब आपने पहली बार पुष्किन का कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज करी थी, तो आपके साथ मैं सबसे पहले बहुत और ऑर्गेनाइज किया, और हमने पुष्किन के ऊपर एक किताब भी निकाली थी, पूरा उसका सुवेनियर निकाला था, अभी मेरे पास है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Sir, then next question is from Madhu Naidu. It's a request to Professor Varyam Singh Sahib to list the titles of all his works, translations from Russian to Hindi available in the market. So they are just asking for the list and all the titles you have. Вот вы уже то, что вы уже перевели. Any process, если есть возможность получить, либо как-нибудь посмотреть, где-нибудь ваши все работы. मैं चाहता हूँ कि आप अपना ईमेल छोड़ दें सोनू के पास और ये लिस्ट में भेज दूंगा। Okay. ठीक है। Следующий вопрос у нас от доктора Анна Бехеребат. Она пишет: Professor Varyam Singh ji, you have translated so much of poetry from Russian to Hindi. Do you see any influence of Russian translation on Hindi poetry, be it imagery, be it structure, or any other thing? निश्चित ही देखिए, रशियन पोएट्री कहाँ से शुरू, मायकोस्की का बहुत प्रभाव था, क्या, और मायकोस्की के अनुवाद हिंदी के बड़े कवि राजेश जोशी ने किए थे अपने समय में। श्रीकांत वर्मा बहुत सन, ठीक से याद नहीं आ रहा है, सन 80 के आसपास या थोड़ा सा उससे पहले, अंद्रेई वज़नेसेंस्की का अंसी मीरी करके उनका एक संकलन था, वो आया था। इसके अलावा ब्लॉक और चुताएवा तो हिंदी में काफी चर्चित हैं, लेकिन जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो नकल नहीं, प्रभाव एक बहुत एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रहता है। ये कि अब जब जबलोस्की है, जबलोस्की हिंदी वालों को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्या रूसी में भी कविता लिखी जाती रही है क्या? जी। एक होता कविता का मुखर पक्ष, या जिसको रूसी में दो तरह की कविताएं पांडे जी ने एक समय लिखा था पहले, उन्होंने ग्रोंका है पोएजिया, सीखा है पोएजिया करके महाउद्घोष की कविता पांडे जी का दिया हुआ नाम है, ठीक है। तो जो महाउद्घोष की कविता है ग्रोंका है पोएजिया, ये तो परिचित थे, सीखा है पोएजिया से हमारे लेखक कवि कम परिचित थे। अब जब हम लाए जबलोस्की को लाए तो चकित रहे लोग, इस तरह का भी चिंतन प्रधान कहिए। जब हम शिशियात्नी की बात करते हैं लेखकों की, जिसमें अंद्रेई वज़नेसेंस्की, येवतुशेंको, बेला अखमतुल्लाह, ये जो कवि रहे इनका प्रभाव रहा है। लेकिन धीरे धीरे कविता में भी एक दार्शनिक रुझान आ जाता है एक समय के बाद, जिसको पब्लिसिस्टिका बोलो या नागरिक सरोकारों की कविता कहो, वो मुखर रही है। लेकिन धीरे धीरे एक कविता में भी एक धारा रहती है जो मुखर नहीं रहती, ज्यादा शोर नहीं करती, लेकिन रहती है। तो उनमें बहुत अच्छे कवि हैं, तो प्रभाव तो है सजल जी, लेकिन प्रभाव अब दूसरे कवियों का भी पड़ रहा है। सिर्फ मायकोस्की, वज़नेसेंस्की, येवतुशेंको नहीं, उनमें प्रभाव पड़ रहा है, महसूस हो रहा है। वो है Цветаева जैसी कविता का। आगे जी, спасибо. Следующий вопрос у нас от Иршад Вадагуанкар. Вопрос: как вы думаете, что-то мы теряем в переводе? Можно ли эстетику одного языка на другой перевести полностью? теряем или как?
Jetzt sprechen damosluši ruski jezik, есть язык hindi. Вот давайте слово वदन. अब हिंदी में आपको समानार्थक कई शब्द मिल जाते हैं. पानी सबसे सरल, नीर, जल. या उसी तरह जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि भाई आपके सामने यह माथा, माथा के लिए साधारण शब्द है लोक. लेकिन जब इस तरह की जैसे ब्लोक या उस तरह की मान लो एक मिस्टिक कवियों को पढ़ेंगे तो उनकी भाषा कुछ दूसरी है. वो लोक नहीं बोलेंगे, छिड़ो बोलेंगे. आंखों के लिए वो ग्लाजा नहीं बोलेंगे, ओछी बोलेंगे. तो ये जो शब्दों का खेल है, जैसे अभी मैं शुरू में जब लोक की कविता के 4-5 शब्दों का नाम लिया था, ये अब आप पर निर्भर करता है कि इनका करना क्या करना. शब्द सिर्फ डिनोटेटिव मीनिंग नहीं है, उसके साथ एसोसिएशन जुड़ी हुई. डिनोटेटिव मीनिंग तो कभी भी आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसमें झंझट नहीं है. जो खोने का जो डर रहता है वो रहता है जो एसोसिएशन जो है, एसोसिएटिवनेस, उसका जो एसोसिएट, उसमें इमोशनल एसोसिएटिवनेस कहिए, वो खो बैठेंगे आप. तो इसको आप बड़ा सावधान रहना पड़ेगा. शब्दों का जब हम पानी की बात करते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नीर पी रहा हूँ नहीं बोलते सामान्य भाषा. लेकिन गंगा का पानी जो हम कहेंगे, हमने गंगा का पानी घर में एक कोने में रखा हुआ है, तो गंगा का पानी हम नहीं कहते. गंगा के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, वो है जल. उसी तरह से मनुष्य है. हर जगह आप मानव मानव नहीं कहते, मानुष नहीं कहते, वही इंसान मनुष्य. लेकिन जब कहीं मानुष आ जाता है तो आपको चौकन्ना होना पड़ता है. शब्द का प्रयोग इंसान की जगह, आदमी की जगह इसमें मानुष क्यों रखा है, तो उसके साथ कोई और मीनिंग्स जुड़े हुए. तो जब हम खोने की बात करते हैं, हम बहुत कुछ खो लेते हैं, लेकिन कुछ हटाई भी करते हैं. और कई बार ये सोचते हैं लोग कि मैं अर्थ शब्द को बचा के रखा हूँ. बचा के कोई शब्द नहीं रहता, उसका नाम है फिर बुकवालिज्म बोलते हैं. 10 लोग नहीं पी, मैंने देखो शब्द पूरा सुरक्षित रखा. शब्द को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं. शब्द के साथ और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई. अब वो जो शब्द के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, आप उनको कन्वे करना है, आपको सुरक्षित रखना है. जैसे हमने आपको अभी लोश है शब्द रूसी का था, यूं तो पुराने काव्य का शब्द है ये, लेकिन उसमें विस्तार नहीं कर सकते आप. आपको क्षय ही करना पड़ेगा. तो इस तरह से मित्रों को छोड़ना तो पड़ेगा, ठीक है, वहां कुछ जोड़ना भी पड़ेगा. लेकिन जो इनकी क्राइनसी जो है, एक्सट्रीम्स हैं, उसको एक तो बोलते बुकवालिज्म, एक दूसरा भी है शब्द है अतसिबियाचीन, अपनी तरफ से जोड़ने की प्रवृत्ति. तो वो दोनों से मुक्त रहना, जो क्राइनसी है. और फिर मध्य मार्ग तो ढूंढना ही पड़ेगा. Сэр, еще просьба, чтобы говорили по-русски, так как много у нас гостей из России. Да. Ну, конечно, вопрос и вот в примере можно на хинди, но все-таки если возможность. Спасибо. Следующий вопрос у нас есть. Вот от Дмитрия Бабкова из Казанского федерального университета. Dear Professor Singh, how difficult or easy is it to translate not only the content of the meeting but also rhythm and form? Русский или по-английски? Можно по-русски. Можно по-русски. Знаете, русская поэзия есть верлибр, да? Я не знаю, даже сейчас, в 21 веке, русская поэзия сохраняет эту традицию. Например, рифмовка до сих пор соблюдается, метр соблюдается. К сожалению, или к радости нашей, наша современная поэзия давным-давно, уже где-то 50 лет, в нашей поэзии господствует верлибр. И у нас в санскритской поэзии, или в поэзии санскрита,
до сих пор соблюдаются все эти вещи, соблюдается метод. У нас эта система метода очень хорошо разработана, но в современной поэзии, современная поэзия освободилась от этих цепей, если можно сказать. Есть Куприянов, например, русский поэт. Верлибром пишет, ничего, воспринимаем его хорошо в стихи. То есть вся эта система стихосложения уже на современной поэзии хинди уже давным-давно освобождена от этого. А когда мы переводим, да, то вопрос может быть у вас связан с этим. Сохраняем ли мы рифмовку оригинала? Нет, не сохраняем. Подходящую рифмовку мы не употребляем. Спасибо. Следующий извините, закончите, пожалуйста. Дальше вопрос. Да, вот есть у нас участник Мадхав Найду, который поднял руку. Даем ему слово. Мадхав Найду. Yeah, good afternoon, Varyam Saab. In fact, recently I have plunged into Russian poetry by reading some of the poetry, but somewhere I felt that in translating it into English, we haven't been able to do good justice. So exact meaning is lost somewhere. So I tried to translate into my local language, which is Telugu. It came very well. So somewhere I feel that Indian languages, due to their rich adjectives and many such comparisons, in fact, there is wide scope for Russian original text being translated with true essence into local languages of India. What is your take on this, sir? The point is, what is our native language or mother tongue? Then English does not happen to be our mother tongue. Okay. With mother tongue, we can feel what you call nativity is one thing. When you translate, say, from Russian to Hindi, in our context, say Russian to Telugu, you will find the equivalence easily, rather than say finding equivalence in English. Yeah, you're true, sir. And then there is an emotional each word has an emotional content with it. That emotion we don't feel when you read in English translation. Right. When you read original and you recreate this emotional aspect of the word in your mother tongue. Yes. So if it is, don't go for English. Thank you very much. From Russian. अब मैंने देखिए हिंदी अनुवाद में तो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा. एन गोपी हैं, ठीक है, आपके तेलुगु के कवि हैं, बड़े कवि हैं. उनका अनुवाद हिंदी अनुवाद में मैं पढ़ रहा था. वृद्ध उपनिषद, बुढ़ापे का उपनिषद. ओके सर. बूढ़े हो गए ना, वृद्ध उपनिषद. वृद्ध उपनिषद, बुढ़ापे का, ठीक है. Great. From Telugu to Hindi. The message is straight away conveyed. What if it were to be translated into Russian? And he has been translated into Russian also. And I will leave it to you to study how it has been translated into Russian. His poetry, not this book, but poetry of Gopi. Has the translators been able to convey what is associated with each and every word of the poet? So this need to. Thank you, sir. Thank you. So next we have a participant with the name Galaxy A9 Pro. So one request, dear participant, like when you are entering, please write your own name, not the default name. What нужно ваше реальное имя, а не вот название вашего устройства, так как Galaxy A9 Pro
Мы вас не знаем то, что кто вы. То есть у нас потом, ну, то есть если будут такие вопросы по сертификату, то мы найдем вас в списке. Поэтому просим, чтобы написать ваше имя в чате. Или вот когда входите, то сделайте, ну как, входите своим фамилием или именем. Вот вопрос от Galaxy A9. The question which has come from Galaxy A9 Pro, the name of the participant is unknown. Sir, any person who knows 2 languages well can become a translator, or he has to be a poet himself and should possess the understanding and capability of writing a good poetry, can only become a translator. Yes, naturally, one must know the language of the original and his own language. Language is one. But when you translate poetry, you should also be equally knowing your own poetry, the idiom of your poetry, of your poetry. In my case, poetry, Hindi poetry of, say, beginning of 21st century. I must know this poetry. And if you are translating, say, Russian poetry, naturally you must also be knowing. And the point is also, see how much you will read critical literature on this poet or the other. Then you will not be able to, you will have to read so much. And there is no time. How much will you say? You are, say, let's say, talk of my favorite poetess, Una Morris, a great poetess. So as to translate her poetry, it does not, any amount of critical literature written on her, about her poetry, will not help you that much. It may help you, say, choose which work to translate. But to translate a particular poem, you will have to naturally know the text original. Then language is just one step. With, say, knowing Russian, say, in the case of, say, you are Vasily Biltaki's continuation of this poem of, say, Pushkin. Very easy. But then if you want to really go deeper, then you go, what was the context of writing this poem? To whom it is addressed? What was the age of Pushkin that time? Why was he compelled to write this poem? Then these are the questions that how much you will read critical literature. But language, you know of Pushkin, say. Then you are translating Pushkin into a language of 19th century, 20th century, or 21st. You see, when it comes to, say, a small thing like this, when it comes to love poetry, for example, I find it difficult to translate. We used to have one, say, in Bombay, a friend, Zoe Ansari, senior. The way he rendered translations of Pushkin, I did not find other translations like. Then it comes, क्या उर्दू में प्रेम कविता बेहतर लिखी जा सकती और अनुवाद किया जा सकता? Whether love poetry can better be rendered in Urdu than Hindi? So these are the questions. It is not only language, it is just one aspect. You should have to know the idiom of poetry of your time. So I don't know how much to say. Yes. Yeah. Thank you. This was, we found like from the messages, it is Saurabh Dayak from Delhi University. Thank you, Adi. Thank you, sir. Sir, next question is from Gautam Kashyap. Gautam Kashyap, over to you. Gautam. नमस्ते सर, मेरा प्रश्न है कि रूसी से हिंदी जब हम काव्यानुवाद करते हैं तो प्राकृतिक प्रतीकात्मक शब्दों के अनुवाद में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर हम छंदमुक्त रूसी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करते हैं, छंदमुक्त रूसी कविताओं का हिंदी में छंदयुक्त अनुवाद करते हैं, तो इसकी स्वीकार्यता होगी या नहीं? क्योंकि लोग ओरिजिनल पोएट का जो आइडिया है या जो स्टाइल है वो शायद समझ ना पाए. Gautam, можешь задать такой же вопрос по-русски? हेलो. गौतम को हिंदी में बोलना, ठीक है?
Гатам по-русски можете задать такой вопрос? Да, я могу. Спасибо, एक пожалуйста. मिनट सर, मैं लिख रहा हूँ सर, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स डिफिकल्ट हैं. Окей, ничего. Тогда можем просить, чтобы профессор Варьямсинг ответил по-русски. Вопрос тот же самый. Можно ли сохранить в переводе рифмы, систему рифмовки оригинала? Можно ли сохранить систему метра? Потому что это разные языки. Может быть, легче было бы перевести с русского на санскрит. Это могло быть много легче. Синтетические языки, аналитические языки. Русский язык более или менее синтетический. А перевести на санскрит может удается сохранить. Обязательно удастся сохранить. Но на хинди вряд ли. Я знаю, тут есть мои друзья, стараются сохранить рифмовку. Гата та, ата та, джата та. Вот, та вहाँ गया. फिर वो क्योंकि оригинал там такой, и переводят тоже сохранить. У Мадонлала Маду тоже где-то в какой-то книжке я нашел такое предисловие, что в оригинале у Лермонтова 25 там, что ли, матра, слогов. Я сохранил столько же, такое же количество слогов в переводе. Пожалуйста, сохраняйте такое же количество. Но, а кто, в конце концов, кто ваш читатель? Он современный. Да. У него свой эстетический вкус. Он читает, знает, что он читает поэзию 21 века, а не поэзию Чаевада, периода Чаевада. Он не читает поэзию. Да, так, действительно, мы соблюдали всю эту матра-вивастага Пурадьянка. Обязательно нужно было сохранить, если там 16 матра, 16 слогов, гуру матра, лагу матра, ударный слог, безударный слог. Старались, но сейчас, я не знаю, может, Гатам сделает попытки в будущем. Спасибо, сэр. Спасибо. Следующий вопрос от Megha Pansari. Она пишет: The poetry of revolution period has immensely influenced Indian progressive poetry and thought. The political situation in Russia has changed drastically, but the poetry of revolution spirit still remains inspirational to our poets and activists. How do you see this? पेंसिल में हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है? जी जी। समाज में हर तरह के विचारधाराएं हैं, हर तरह के लेखक हैं, जो प्रगतिशील लेखक हैं, जाहिर है विश्व साहित्य के विश्व कविता के प्रगतिशील तत्वों को लेंगे। जैसे पाब्लो नेरूदा रहेंगे हमारे लिए प्रिय, लेकिन अगर रूसी कविता के संदर्भ में लें तो रूसी में जिसको हम डिकेडेंट पोइट्री बोलते हैं, जिसको हास्योन्मुख कविता कहते हैं, वो हमारे जो प्रयोग धर्मी किसी वक्त में कविता थी, तो वो उससे प्रेरणा लेते थे। तो प्रगतिशील लोगों के हर तरह की रुचि है। मैं जिस कवि का मैं अभी जिक्र कर रहा था आपके सामने, जाबलोव्स्की की कविता चिंतन प्रधान है। कोई ऐसा है नहीं, वो सारी कविताएं कहीं भी पढ़ी, पक्षियों के बारे में, पौधों के बारे में है। सारी बात एक दर्शन की है कि प्रकृति में हम एक हैं, चिड़िया हो, पौधा हो, मनुष्य हो, हम एक हैं, एकात्मता है। थोड़ा पेंसिले की जानकारी के लिए, उनको 1917 की क्रांति को जाबलोव्स्की ने इस तरह लिया कि भाई श्रमिक वर्ग मुक्त हो गया, आलोचना, ठीक है, मनुष्य एक तरह से स्वतंत्र हो गया, अब काम आगे रह गया। जिस तरह से मनुष्य द्वारा शोषण बंद हुआ,
उसी तरह से मनुष्यों द्वारा पशु जगत का भी शोषण बंद होना चाहिए। ये गधा बोझा क्यों ढोए? हमको पशुओं को भी मुक्त कराना है इस बोझ से। तो जाहिर है उनको प्रतिक्रियावादी माना गया, क्योंकि सारा चिंतन जो हमारा मनुष्य केंद्रित रहा है, मानव केंद्रित रहा है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बोलते हैं इसको, जब मनुष्य ही केंद्र में। लेकिन यहाँ कवि आ गया, कहता मनुष्य के जिम्मे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसे पशु जगत को भी मनुष्य के शोषण से मुक्त करना, ये तो बिल्कुल दूसरा ही हो गया। तो इस तरह भी कविता है। और धीरे धीरे जो इस तरह के भी चिंतन प्रधान कवि हैं, जाहिर है उनको ज़बरदस्ती पास करेगा। आंसर ठीक बोल रही हो, जब तक शोषण है, जब तक सामाजिक अन्याय है, विषमता है, तो इस तरह की कविता रहेगी। जब मान लो एक यूटोपियन जब तक स्थापित हो गया, शोषण मुक्त, मनुष्य द्वारा शोषण समाप्त हो गया, तो आगे ज़बरदस्ती का दर्शन का विचार ये था कि आगे मनुष्य प्रकृति की दूसरे जो जिनका शोषण होता उनको मुक्त करेगा। ठीक है मेधा जी, शुक्रिया सर। Sir, now our next question is on love. So, следующий вопрос о любви от Ria Kumari из Мумбайского университета. She is asking, we see influence of Pushkin, love for Pushkin in poetry of Akhmatova. But is there love for Pushkin in poems of Tsvetaeva? ये tsvetaeva पर तो tsvetaeva ने पुष्किन पर कितना लिखा, पूरी किताब है मोई पुष्किन। प्रेम जिसे कहते हैं वास्तविक प्रेम, तो मोई पुष्किन अद्भुत रचना है, पुस्तक है। Sir, I think the question is not clear. Ria, can you ask your question? Because I think there is some contradiction in here. Ria, your प्रश्न समझ गया। Okay. हाँ, मैं समझ गया कि अखमातवा की रचनाओं में पुष्किन के प्रति tsvetaeva, अखमातवा में उतना, सर मैं tsvetaeva का जवाब दे रहा था, अखमातवा में उतना नहीं है, लेकिन पुष्किन तो हर एक के लिए आदर्श रहेंगे, चाहे अखमातवा हो चाहे tsvetaeva हो, कोई आने वाले कोई भी कवित्री हो, तो पुष्किन तो रहेंगे ही रहेंगे। और पुष्किन की जो प्रेम तो एक शाश्वत विषय है, ये कभी पुराना पड़ता ही नहीं है विषय, और इस पर जो लिखी हुई कविताएं वो कभी पुरानी नहीं पड़ेंगी। जी, all right, thank you sir. Next question we have from very far, from Kazan, from Guzel Mrakuzina. She's asking that the Center of Indian Studies in the Kazan Federal University, how can we get your books in our center? Perhaps Sonu can arrange. Okay, I'll go and deliver it, sir. Sonu can arrange. He often goes to Moscow. We will make it a point to send these translations. Right. All right, sir. Yeah, I've been to Kazan as well, so maybe next time I'll make plan to Kazan also. Chair is Sonu, so me association. Thank you. So you're having a lot of compliments for the wonderful presentation and emotional content and all. And Dr. Sajalde is saying is in agreement with you. Like, yes, sir, emotional content is very important. Thank you. And then we have some next question from Ravinder Singh from Aligarh Muslim University. Is asking, кто имеет право оценивать качество перевода в художественной литературе другого человека, если каждый человек имеет свое собственное представление о жизни? Very important question. Yes, sir. Yes, no, me все отлично. Руси आती है? Да. Он по-русски написал. Можно по-русски. Конечно, мы люди разные. Неповторимы. Каждая личность неповторима. Но есть у нас много общего. То, что мы разделяем между собой, это то общее. А решающим, в конце концов, остается то, что является общим. А вкус есть. Речь идет о вкусе. Конечно, у каждого человека свой вкус.
но все равно не существует столько количества вкусов, сколько есть человек. रुचियों में भी एक टाइपोलॉजी है, किसी को मीठा पसंद है, मीठे में कम मीठा पसंद है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है तो मीठा पसंद, या दूसरा है मीठा पसंद है ही नहीं तो चलो आपको कोई दूसरी चीज पसंद है. Так что речь идет об эстетических вкусах. Мы отличаемся, но не столько отличаемся. У нас много общего. И поэтому идет жизнь. Да, спасибо. В конце концов, может вопрос такой, кто судит? Судья кто? फैसला कौन करेगा? अच्छी रचना है कि घटिया रचना है कि उत्कृष्ट रचना है, ये एक सब्जेक्टिव हो जाता है मामला. ठीक बोले Сэр, Аксар, это такой вопрос часто появляется, что кто будет судить. И вот, конечно, у всех свои разные стили, и я согласен, что это трудно судить. Ну, конечно, у всех есть свои мнения, у всех есть свой стиль работы. Следующий вопрос у нас от Rashmi Giri from JNU. She's asking, sir, before starting translation from Russian to Hindi, what kind of Hindi literature one should read in order to enhance their understanding of Hindi literature? Another very good question. इस विधा आपको उपन्यास, कहानी, कविता, पहले तो आपको अपना क्षेत्र चुनना हो. आपको कहानी में रुचि है तो क्षेत्र बदल जाता है, आपको कविता में रुचि है तो क्षेत्र बदल जाता है. कहानियों के भी कई दौर रहे. Вот рассказ тоже прошел много этих ступеней эволюции. एक तो प्रेमचंद, महान प्रेमचंद, लेकिन कहानी वही नहीं रुकी. कहानी आज आ जाइए. अब जैसे कल या परसों उसको डिफेंस था, उसका वाइवा था सुभाष ठाकुर का, उन्होंने आंचलिक साहित्य लिया. जाहिर है जब आंचलिक साहित्य की बात करते हैं तो भारतीय संदर्भ में फनेश्वर तो रेणु आते हैं. तो रेणु को पढ़ना तो जरूरी है. अगर आप मान लो रासपुतिन की रचनाओं पर काम करना चाहते हैं और ठीक से समझना चाहते हैं तो रासपुतिन तो जाहिर आप रूसी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको फनेश्वर रेणु भी पढ़ना है, तब पता चलेगा. एक गांव का चित्रण, जब गांव का चित्रण, गांव की समस्याएं, गांव की समस्या तो गांव के लोग, लोगों की अपनी भाषा, लोगों की अपनी मानसिकता, वो सारा देखना है आपको. उसी तरह रूसी क्रिश्चियन पर जाइए, रूसी किसान की तरफ जाइए, पृष्ठभूमि में जाइए, उनकी भाषा पे जाइए, उनके जो कन्फ्लिक्ट है सामाजिक, उन पर जाइए. तो ये तो आपको रूसी समझने के लिए जाहिर बेहतर ढंग से अपना भी समझना चाहिए. बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि रूसी साहित्य वही ठीक से समझ सकता है जिसे अपने साहित्य की भी ठीक समझ. जी सर, अगर आज की कविता मान लीजिए तो जी हम बोलिए. जी 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 सर, कंटिन्यू. अगर आज की रूसी कविता को पूरा समझना है या मान लो 20वीं सदी की कविता को समझना है तो अपनी हिंदी कविता को भी जाइए. बहुत अच्छे लेख कवि, आज की कविता तो अद्भुत है. मैं तो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, विविधता लिए हुए है. पढ़िए, कुमार अंबुज हैं हमारे इस समय के श्रेष्ठ कवियों में, और देवी प्रसाद मिश्र हैं, पढ़िए देखिए. और भाषा का व्यवधान आएगा नहीं आपके सामने. आप कह ही नहीं सकते मुझे भाषा समझ नहीं आती. ये बात अलग है कि क्या कहा जा रहा है वो ठीक से समझ नहीं पाए. उसके लिए आपको फिर गहराई में जाना पड़ेगा. किस भाषा की आलोचना हो रही है, लेखक आलोचक के रूप में सामने आता है. तो ये तो समझने के लिए जरूरी है ईश्वर भाषा के स्तर पर मामला नहीं. ठीक है, Шукрия, сэр. Сэр, следующий вопрос. Вопросы у вас к вам очень много появляются. И следующий вопрос может быть от вашего секретных вещей. Вот студент Абиджит из JNU пишет, когда вы написали свое первое стихотворение, для кого, то есть кому?
Ja učinstva centra ruke следования. Вот тогда в 60-е годы, उन दिनों 60s में बड़े काव्य आंदोलन आए, बहुत, एक से एक। उनमें से एक ऐसा भी था जिसको हम रूसी शब्द में था अनार्किज्म बोलेंगे, एनार्की, कुछ नहीं स्वीकार करो, रिजेक्ट करो सब। तो उसी तरह का एक था अनास्था करके, हम लोगों के शुरू की जो मेरी कविता थी वो एक अनास्था पत्रिका में छपी थी, दिल्ली की एक पत्रिका में, और उसी पत्रिका में आज के सबसे बड़े कवि मंगलेश डबराल छपे थे 67 में। मैं उन दिनों कितने साल का था, 18-19 साल का था, ठीक है। उसके बाद 2-3 कलन आए हैं मेरी कविताओं के बाद में, मैंने देखा कि भाई मैं बेहतर कर सकता हूँ अनुवाद, और जो लिखा जा चुका है मैं उसे बेहतर नहीं लिख सकता, ईमानदारी से नहीं लिख सकता, तो अनुवाद ही बेहतर। हाँ, कहिए आगे। जी सर, शुक्रिया। Sir, next question is from Lieutenant Dr. Yogesh, who says, sir, रशियन कविता हिंदी चित्रपट में कहीं संदर्भित की गई थी? मुझे जानकारी नहीं। Okay. ईमानदारी से मुझे जानकारी नहीं। जी। So then you have question. I think there is one question from. Okay, there was one more question. ज्यादा लंबा चल रहा हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं सर, एक्चुअली क्वेश्चंस इतने हैं कि उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आता हूँ। हाँ, ओके, जी जी। So we're having a 2 minutes break. If you have question, please write in the chat box, or you can just write in the chat box if you would like to have the mic. Можно еще взять некоторые вопросы, может 4-5 вопросов можно еще взять. Well, this is correct. Actually, the translation of, I just would like to express my opinion what Professor Varyan Singh sir was saying, and what about the questions which we're having. You know, it is very, very difficult for a translator to translate anything without knowing the background, without knowing his or her own literature. So this is always, it is recommended or advised, like if you're going to swim in the sea of translators, so first you need to prepare for such kind of things. First you need to read your own literature. First you need to read your own poetry if you're going to translate such kind of things, because until and unless you'll not read your own literature, then this is all what in India, what we have, this were major issues, that we really read less in the books, through the books, and we read more in on WhatsApp or other things. But yes, it is very, very important to have your own background, like your own literature first, so that I mean to say that in your mother tongue. It's not like if you're reading in English or Hindi, it can be any language which is your mother tongue. You can just try with that. And of course, it is difficult. I also have some questions to Professor Varyan Singh, so we'll ask such kind of questions based on Rifma and rhymes. You know that, and currently a lot of poetry is being written without any rhymes or rhythm. So that is also one of the aspect to express where they say that form is not important, but the content is. So that debate is already there. Maybe you may be having some options, some you know that some opinion about that. Madhav Naidu is saying you hit the nail on its head. I don't know. Well, it is. This is what I really feel.
Sir, maybe may I ask a question? Если позвольте. Пожалуйста. Вот как так сегодня пишут стихотворение без рифмы и without rhyme or rhythm, and where people think, or the poet who is writing, they think that content is important and form is not. Like this debate is being going on like for 2 centuries, I think, or more than 1 century at least. So what do you think, sir? A rhyme and rhythm, if it is there in the original work, so it should be there in the translated work also, or we can take that liberty that we can just keep it without rhyme and rhythm. Similar question was from Gautam also. Yes. Languages, I don't know whether it accepted this, synthetic languages and analytical languages. Mm-hmm. I don't know, am I using proper terminology? But Sanskrit or say Russian. In Sanskrit, we have very strict system of both rhyme and rhythm. जिसको मात्रा मीटर सिस्टम बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं. Yes, very strict. Russian language by its nature allows what disturbs in Hindi. हिंदी में जो है प्रत्यय जो है, रूसी में लास्ट में जो है preposition पहले आते हैं, हमारे यहाँ पोस्ट पोजिशंस हैं, ये सारा गड़बड़ करता, नहीं होने देता. फिर इसके अलावा кроме этого рифму сохранить, создать можно параллельную систему рифм. Но тогда страдает что-то другое, то ли содержание страдает. Рифму, что касается ритм не в том плане, сколько там слогов в оригинале, сколько слогов в языке перевода. Потому что природа другая. Опять повторяю. С русского на санскрит много легче. Хинди труднее. Но есть другая. Я долго думал, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас, молодых людей, занимался этим вопросом. Это вопрос синтаксиса. Поэтический синтаксис, об этом разговор не идет. Поэтому я назвал вам работу. Я хочу показать вам эту работу. Цуниховская. Перевод и смысловая структура. Вот вопрос о реме и теме. Белеет парус одинокий в туманном море голубом. Забудьте все этот аспект, там прекрасно. Белеет парус одинокий, билет БП, билет парус одинокий. Туманы, море, голубом, МММ. Повторение, аллитерация получается. Это одно. Тут есть другой аспект. Билет, парус не один, а одинокий. Уже тут перед вами есть эмоциональное, ассоциативность, одинокий, не один. Уже подпишем. Давайте последние строчки. Он мятежный просит бури, как будто буря есть покой. Давай разделяй это предложение. Он мятежный. Он известно нам. Тут часть предложения, которое нам известно. Он мятежный. Просит бури. Это уже новое. Дальше как будто понятно. Что неожиданно? Буря есть покой. We get used to things. That покой и буря, they are antonyms. They are противоположные вещи. А тут другое, как будто буря есть покой. ऐसा होता है क्या सामान्य चिंतन में, सामान्य सोच में покой में буря में ये कर क्या रहा है कभी? Как будто буря есть покой. Хорошо, тут это сохраняется, рифма сохраняется, ритмика сохраняется. लेकिन अनुवाद में एक अनुवादक का नाम नहीं लूंगा मैं. क्या क्या अंतिम पंक्ति का इस चक्कर में कि उसको रिफमा भी रखना है, उसको मात्राएं भी रखनी है. Как будто буря есть покой. अरे तूफानों में चैन कौन कब पाता है? अरे क्या कर दिया भाई तुमने?
तूफानों में चैन कौन कब पाता है? как будто никогда не находит покоя. बुरियत में चैन मिलता, ये उल्टा कर दिया भाई. आपको असली समझने बात समझनी है कि буря как будто буря спокой. Смысл в этом. Ты должен прежде всего сохранить смысл, а потом तूफानों में चैन कौन कब पाता है? ये क्या बात हो गई? ठीक है, पाता जाता लाता आपको. So you have to decide the gravity. वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है कोई चीज का. अगर जरूरी है तो रखो, ऐसा बात नहीं है कि आपको विरोध करना है. अगर स्वभावतः अपने आप आ रहा है तो रखो, नहीं आ रहा तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि रूसी की प्रकृति अलग है. समझेंगे ना? एडजेक्टिव आया आया सब हो जाएंगे हम तक. फेमिनिन है तो नोन है तो भाई स्वीट ने नोन हार्ड कंसोनेंट के साथ खत्म हो रहा है या सॉफ्ट कंसोनेंट के साथ खत्म हो रहा है. तो इधर तो पता नहीं जेंडर के हिसाब से वर्ब भी बदलेगा, खाएगी जाएगी पाएगी पिएगी. तो रूस या खाऊंगा पीऊंगा जाऊंगा. ये आपके जो व्याकरण जो हमारा है वो कुछ उतनी लेकिन ऐसा नहीं है कि करनी चाहिए, करने वाले करते रहे, पर फिर सजवूष्ण भरी में नहीं. हमारे आज की कविता के अनुकूल चल रहा है कि नहीं मान जी. हमारे दोस्त अनिल जन्मविजय बहुत अच्छा अनुवाद करते. कभी कभी उनको भी लगता है कि ये जो राइम सुरक्षित रखनी चाहिए. वो फिर राइम रूसी की नहीं है, तो वो हिंदी की राइम. रूसी में ही मात्रा नहीं पढ़, वहां 24 मात्राएं थी, मेरे को हिंदी में भी 24 ही लगी. तो मात्राओं के संग 16 ले जाओ, 28 ले जाओ. फिर ऐसी समस्या इसमें हो जाती है, आपको अपनी तरफ से जोड़ना भी पड़ जाता है. फिर वही बात है, यू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन दिस पॉइंट. मैसेज ये है कि बुरे केस पको यहाँ बात, क्योंकि आमतौर पर आपकी सोच में है कि तूफानों में कोई चैन नहीं होता, लेकिन इधर तूफानों में चैन. ये आपका पॉइंट संभालना आपको कविता में. सबसे बड़ी सुरक्षा ये, चाहे आप छंद के तरीके से करो, मुक्त छंद से करो, तुकान से करो, अतुकान से करो. ये हमारी समझ है. जी जी जी. Thank you, sir. Sir, actually, running out of time, so we are having a lot of questions, but maybe I'll just just read one comment to you, which is sent by Jay Kaushal, Professor Hindi Department from Assam University. So he says, आदरणीय प्रोफेसर वरियाम सर, आपको सुनना अपने किसी बड़े के नजदीक बैठकर सीखने जैसा है. ये कमाल का अनुभव है. पुराने दिन याद आ गए जब आप CIL के अनुवाद विभाग में प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल और डॉक्टर रंजीत साहा से मिलने आया करते थे. आयोजकों का आभार. आप स्वस्थ रहें. सादर, जय कौशल. धन्यवाद जी. एक लास्ट रिक्वेस्ट आपको है. Ravinder is asking, like, ближайшее время можно отправить вам пару своих переводов. Очень хочу, чтобы вы их прокомментировали. Поэзия. Перевод стихотворения? Наверное, да. Welcome. Okay. Welcome. I think like we may just stop taking questions here. You are having a lot of compliments, sir. Много у нас у вас пожелания, что за очень такой интересный вебинар, очень такой специальный и хороший, полезный лекцию. И теперь передаем слово профессору Ранджана Бэнерджи. На заключительное слово. Ранджана Бэнерджи. Добрый вечер. Слышно, да? Да, слышно. От имени нашего центра и от имени всех участников я выражаю свою благодарность профессору Вариаму Сингу за такое интересное выступление. Я уверена, все мы, которые здесь, получили огромное удовольствие от вашего выступления и обсуждения. И надеюсь, что вы еще раз будете среди нас и будете выступать с докладом по другой теме.
Спасибо огромное. Спасибо большое, что представили вы мне такую возможность общаться с друзьями. А то сижу тут, не с кем разговаривать по-русски. Тут ни одного лица нет, с которым можно было бы по-русски разговаривать. Приятно было мне. Спасибо большое. Спасибо, Сону. Спасибо, Ранджана. Спасибо, Киран. Спасибо. Professor Kiran Singh Verma, over to you. Слышно, да? Да, все слышно. Слышно. Все хорошо. Хорошо. От имени нашего центра я хочу сердечно поблагодарить уважаемого профессора Вариама Синга за то, что вы приняли наше приглашение. Спасибо вам большое за такую интересную презентацию и за обмен опытом по переводу поэзии. Большое спасибо. Огромное вам спасибо, профессор Вариам Синг. Еще мы искренне благодарны всем участникам нашего второго интерактивного вебинара, нашим коллегам, уважаемому Хемчандру Панде, уважаемому профессору Абхай Моря, профессору Уме Парихар, коллеге профессору Индире Газеевой из Москвы, профессору Насару Шакилу Руми, профессору Мите Нарайн и доктору Саджалде и другим нашим иностранным коллегам и гостям из разных штатов Индии и разных стран мира. Спасибо вам большое. Еще у нас еще здесь присутствует много ваших бывших студентов, которые вас очень уважают как преподаватель. Из этих один мой однокурсниц, дополнительный секретарь из секретариата кабинета Бхаргав Митра. Еще ваши студенты из Дубая, Амрендра, из Москвы, Джитендра Кумар, они все передают вам огромное спасибо. И они говорят, что они очень уважают вас. Так, спасибо вам большое. Гости, спасибо вам большое. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Спасибо, профессор Вариам Синг. Спасибо. Спасибо, Киран Синг. Всего хорошего тогда. Желаем крепкого здоровья. Берегите себя. Всего хорошего. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.